अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, आज मैं अपने तमाम भाई बहनों के लिए एक ऐसी चीज़ का अमल के बारे में बताने जा रही हूँ जिसको सिर्फ़ 2 दिन अपने अपने फ़र्ज में रखना है। बस आप अपने बटुए में इस चीज़ को रख लें, इंशाअल्लाह ताला तीसरे दिन आपका बटुए में आपके पास में इतनी दौलत आ जाएगी कि आपको इतना रिस्क मिलना शुरू हो जाएगा कि आपके दोस्त रिश्तेदार, आपके गली मोहल्ले वाले, आपके आस पड़ोस वाले सब लोग आपके पीछे पड़ जाएंगे कि हमें भी ये अमल बता दो, हमारी भी बटुआ खाली है, हमारे पास भी पैसों की बहुत कमी है, रिस्क के पैसों की बहुत तंगी है, हमें भी ये अमल बता दो। मेरे प्यारे नाजरीन, आज के ये अमल इतना ख़ास अमल है कि जिन जिन मेरे भाई मेरी बहनों के पर्स खाली पड़े हुए हैं, उनमें पैसा नहीं, उनकी दौलत नहीं है, रेख की बहुत ज़्यादा है, सिर्फ़ 2 दिन आप अपने अपने पर्स ये अमल कर लो। आप अपने बटुए का ये करामाती अमल करके देख लो। तीसरे दिन शुरू होते ही इंशाअल्लाह ऐसी ग़ैबी ख़जाने से आपके पास दौलत आ जाएगी कि कभी अपनी ज़िंदगी में सोचा भी नहीं होगा। जितने भी रिस्क और दौलत की रुकावट होगी, अगर आप अपने कोई काम शुरू करने का सोच रहे हैं तो उसमें रुकावट आ जाती है। अगर आप दौलत हासिल करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं लेकिन वो आपके पास आने का नाम नहीं ले रही, तो बस अमल से सारी की सारी रुकावट दूर हो जाएगी, दौलत के दरवाजे खुल जाएंगे। मेरे भाई मेरी बहनों मुझे बहुत पूछती हैं कि हम सालों से मेहनत कर रहे हैं लेकिन हमारे लिए रिस्क के दरवाजे नहीं खोल रहे हैं, हमारे पास दौलत की बहुत कमी है, पैसे तो आ जाते हैं लेकिन ख़त्म होते पता ही नहीं चलता। हमें मेहनत भी बहुत करते हैं कि दिन रात एक कर देते हैं, लेकिन जो पैसा आता है बटुए में रखते हैं तो पता ही नहीं चलता कि पैसे कहाँ गायब हो जाते हैं। हाल ही में मेरी एक बहन ने मुझको दर दर की ठोकर खा रहे थे, लोगों की बातें और ताने सुन रहे थे, आज वो खुशहाल और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। तो मेरे वो तमाम भाई मेरी बहनें जो कि कहती हैं कि हमारे पास तो पैसे आने का नाम ही नहीं लेते, हमारे लिए तो दौलत के दरवाजे ऐसे बंद हो चुके हैं कि कहीं से हम कोई खुशखबरी नहीं मिलती, हमें कामयाबी नहीं मिलती। तो मेरे उन तमाम भाई बहनों से गुजारिश है कि आज आप अपने बटुए ये चीज़ रख लो जिसके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। 2 दिन रख कर देख लो, यकीन करोगे कि आप खुद कहेंगे कि ये मौज़ा कैसे हो गया। आपको खुद यकीन नहीं होगा, आप खुद कहेंगे कि ये वो कमाल हो गया है जो हमने कभी सोचा भी नहीं था कि ये छोटा सा अमल हमारी सारी रुकावटें दूर कर देगा और हमारे पास दौलत आना शुरू हो जाएगी। तो नाजरीन, इस अमल के बारे में मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। बड़ी तवज्जो के साथ सुनिए कि अमल क्या है और कैसे करना है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी भाई बहनों से छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप एक लाइक से हमारी बहुत हौसला अफजाई होती है और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम हर रोज़ आपके लिए आपकी ही ज़रूरत की वीडियो लाते रहते हैं। बेर का दरख्त के बारे में क्या इरशाद फरमाया है। इरशाद ताला जिसके तर्जुमा हम आपको बताते हैं। फिर उन्होंने मुंह फेर लिया और हमने उनको 2 बागों को ऐसा 2 बागों में तब्दील कर दिया जिनमें खट्टे और कड़वे फल, झाड़ झंकार और चंद दरख्त बेरी के बाकी रह गए, और वो जो दाएं हाथ पर रहेगा उनकी शान की क्या ही बात है। उनके लिए बेरियां होंगी जिनमें कांटे नहीं होंगे, फिर केले होंगे गुच्छों में लंबे लंबे और आप सारे से गिरते हुए पानी। नाजरीन, इस बेरी की तारीफ़ में हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से
مسلم میں روایت ہے کہ اس کے پیر جسامت میں مٹکے کے مانند ہوں گے، ان کے ذائقہ ہوگا مٹھاس اور خوشبو اس کے علاوہ ہوں گی۔ انہوں نے اسے دوبارہ دیکھا، اسے بیری یعنی شجر اعلی منتہا کے پاس۔ یہ ذکر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کی حقیقت شکل اور صورت میں دیکھنے کا ہے۔ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ دیکھا۔ دوسری مرتبہ اس بیری کے پاس ملا جو اس جہان اور جنت المأویٰ کی سرحد پر واقع ہے۔ حدیث میں بیر کے ذکر بطور پھل کیا جاتا ہے۔ جنت میں ملنے والے میوہ اور غسل میت کے سلسلے میں اس پتے کے فائدوں کے بارے میں ملتے ہیں۔ سلیم بن امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ صحابہ عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی تصریف بڑی تکلف سے پوچھ لیا کرتے تھے۔ ایک روز ایک دیہاتی آیا اور اس نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں ایک ایسا درخت کا ذکر کیا ہے جو لوگوں کو تکلیف دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، وہ کیا ہے؟ کہا کہ وہ بیری ہے، کیونکہ اس کے کانٹے تکلیف دیتے ہیں۔ اس پر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم کو معلوم نہیں کہ قرآن مجید میں ایسی بیریاں بیان فرمائی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کانٹوں دور کر کے ان کی جگہ پھل لگائے ہیں، اور وہ ایسے پھل ہیں جن کے رنگ اور مزے ہیں اور ذائقے اور رنگ دوسروں سے جدا ہیں۔ قرآن مجید میں ملنے والے پھلوں میں بیر کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ دیہاتی غالب اس بات سے خبر رہا تھا کہ بیریا کے ساتھ تو کانٹے ہوتے ہیں، کیا یہ جنت میں بھی ان کو کانٹے ہی سنبھالنے پڑیں گے؟ جن کے جواب ان کی تعصیق وعیز ہوا۔ ابن دہیہ نے صاحب اکرام ازمان میں سے کئی بزرگوں سے بارے کے بارے میں دریافت کیا۔ ان سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زبان مبارک سے بیری کے پھل کا یہ اور اوصاف معلوم ہوا۔ بیری کا پھل کا کسی اور سے کیا مقابلہ کہ اس 3 اہم اوصاف ہے: ان کا سایہ گھنا اور ٹھنڈا، اس کا لذیذ پھل لگتا ہے اور اسے اچھی خوشبو آتی ہے۔ کی تعریف میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد احمد جہبی رحمۃ اللہ علیہ نے راوی کا ذکر کیے بغیر یہ حدیث بیان کی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام زمین پر تشریف لائے تو انہوں نے یہاں کے پھلوں میں سے جو پھل سب سے پہلے کھایا وہ بیر تھا۔ یہ حدیث ابن القیم نے بھی بیان کی ہے۔ ابن القیم نے یہ اسناد کے وغیرہ میں نقل کی ہے کہ صدقات کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس میں ذکر فرمایا، انہوں نے شب معراج آسمان پر سدرۃ المنتہا یعنی بیری دیکھی، اس کو لوگ لگے ہوئے بیر۔ حضرت ام عطیہ انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادے کی وفات ہوئی اور وہ ہمارے پاس تشریف لائے اور کہا کہ اسے غسل دے دو 3 بار، اس سے بھی زیادہ، یہ غسل پانی اور بیری کے پتوں سے دیا جائے اور اس کے آخر میں کافور یا اس سے بنی ہوئی چیز شامل کرو۔ پھر کہا کہ جب تم غسل سے فارغ ہو تو مجھے بتا دو۔ جب ہم غسل سے فارغ ہوئے تو ان کو بتا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تہبند عطا فرمایا اور کہا کہ یہ اس کا کفن پر لپیٹ دو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجۃ الوداع کا ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں، ہمارے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص کھڑا تھا۔ میدان عرفات میں اس کی اونٹنی نے اسے گرا دیا، گردن ٹوٹ گئی اور وہ مر گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے پانی اور بیری کے پتوں سے غسل دو اور 2 کپڑوں میں کفن دیا جائے، اس کے سر کپڑے سے ڈھکا نہ جائے اور اسے خوشبو نہ لگائی جائے، کیونکہ یہ قیامت کے روز اٹھے گا۔
जब उठेगा तो लब्बैक पुकारता हुआ उठेगा। इस हदीस में हज के दौरान और हालात एहराम में वफ़ात पाने वालों को कफन दफन के बारे में भी रसूल महरम फरमा दिया गया। इन लोगों को जो खुदा के रास्ते में वफ़ात पाए गए खुशबू न लगाई जाए, 2 कपड़ों में दफन किया जाए और उनके सर नंगे रखे जाएं, क्योंकि जब ये रोज़े हश्र उठाए जाएंगे तो एहराम की हालत में होंगे और एक हाजी की तरह लब्बैक लब्बैक पुकारते उठेंगे। इस सिलसिले में कुछ उलमा का ख्याल मुख्तलिफ है, अलबत्ता इमाम दुरुस्त और मुरस हैं। प्यारे नाज़रीन, बेरी घबराहट को दूर करता है और बेर के फ़ायदे में उन्होंने एक बीमारी है वो बयान की। मोहम्मद अहमद ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, एक बीमार आल हैब जिसको कहा जाता है, इस लफ्ज़ मायनी चीज़ दहशतनाक बना देना है। इसको दहशत और हैबत के मायने भी इस्तेमाल किए गए हैं। तो नाजरीन, यही थी बेर के बारे में और बेर के पत्ते के बारे में मैं कुछ अहम मालूमात। अब चलते हैं अपनी आज के वजीफ़े की जानिब। तो आप लोगों ने कहा ये है कि बेरी के पेड़ के बारे में मैं तो सुना ही होगा। अब आपके आसपास खेत में, आपके घर के बाहर कहीं पर भी आपके नज़दीक बेरी का पेड़ तो लाजमी होगा। बेरी के पेड़ एक ऐसा पेड़ है कि उसके पत्तों में अल्लाह पाक ने शिफा भी रखी और रोज़गार के हवाले से भी जितनी भी रुकावटें होती हैं, जादू होता है, ये साए होते हैं, जिन्नात होते हैं, नज़र बंद होती है, लोग नज़र बंद के शिकार हो जाते हैं, लोगों के कारोबार बंद हो जाते हैं, ये सारी बंदिशें बेरी के पत्तों से मुकम्मल जाती हैं। बेरी के पत्तों से खुल जाएंगे जिनके पास दौलत नहीं आ रही, बेरी के पत्तों से उनके पास दौलत आना शुरू हो जाएगा। लेकिन उसके एक तरीका है, एक मखसूस पूरी बेरी के पत्तों में रखी है, शायद कि किसी और चीज़ में ये ताकत और तासीर रखी हो जो लोग कहते हैं कि हमारे काम को नज़र लग चुकी है, हमारे काम पर किसी ने जादू करवा दिया है, हमें कामयाबी मिलने की ही वाली थी कि किसी ने जादू करवा कर हमारे काम ही बंद करा दिया है। उन लोगों के लिए भी आज का ये अमल बहुत ही ज़्यादा ख़ास है। जादू नज़र के बाद के अलावा बहुत सारी बीमारियों के लिए भी बेरी के पत्तों में शिफा रखी हुई है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है ये समझ लीजिए। आपने बेरी के 7 पत्ते लेने हैं। किसी भी बेरी के पेड़ के पास चले जाएं, 7 पत्ते तोड़ लेकिन ध्यान रखें, अपने हर पत्ते तोड़ना है, मतलब अपने सब्ज पत्ते तोड़ने हैं, सूखे बेजान पत्ते नहीं लेने। आप हरे पत्ते तोड़ लें, खुश्क पत्ते ना तोड़ें। तो अब क्या करना है कि हर पत्ते के ऊपर आप लोगों ने 7 मरतबा या हारू या जब्बारू और अपने अल्लाह पाक का ये 2 नाम मुबारक उन 7 पत्तों पर पढ़ लेना है। यानी कि आप लोगों ने 7 बेरी के हर पत्ते लेना है और हर पत्ते के ऊपर 7 मरतबा या कहारू या जब्बारू या कहारू या जब्बारू इसी तरतीब से 7 मरतबा हर एक पत्ते के ऊपर ये कहकर जब्बारू या जब्बारू पढ़कर वो पत्ते अपने पर्स में रख लेना है। आप लोग ध्यान से तवज्जो के साथ समझने की आप करेंगे तो फिर आपको इस फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले एक पत्ता उठाएं, उस पर 7 मरतबा या कहार या जब्बारू पढ़कर पत्ते पर फूंक मारें, फिर उस पर्स के अंदर रख दो। फिर दूसरा पत्ता उठाएं, उस पर 7 मरतबा या पढ़ें या कहारू या जब्बारू, उस पर फिर फूंक मारकर उसको भी पर्स के अंदर रख दो। फिर तीसरा पत्ते की चौथा पत्ता इसी तरह से अपने 7 पत्ते लेकर उन 7 पत्तों को ये कहकर या कहारू या जब्बारू पढ़कर फूंक मारकर अपने पर्स में रख लेना है। जो मेरे भाई हैं, मर्द लोग हैं, उनकी जेब में तो हर वक्त बटुआ रहता ही है, वो भी ये पत्ते अपने बटुए में रख लें। और ख़वातीनें हैं, मेरी बहनें हैं जो अक्सर बाज़ार में शॉपिंग के लिए जाती हैं, हर औरत ने अपने घर में बटुआ या पर्स लाजमी रखा होता है, वो भी
یہ 7 پتے اپنے پرس میں رکھ لیں، اور جن لوگوں کے پرس کا شوق نہیں وہ اپنی جیب اقام رکھ سکتے ہیں۔ 7 پتے جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ 2 نام مبارک پڑھ کر اپنے صرف 2 دن اپنی جیب میں رکھ لینا ہے۔ 2 دن رکھنے کے بعد تیسرے دن جب آپ دیکھیں گے کہ جن کے بٹوے خالی تھے، جن کے پاس 1 روپیہ بھی نہیں تھا، جن کے پاس دولت کی بہت کمی تھی، وہ تیسرے دن دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی جگہ سے رزق دولت کا انتظام فرما دے گا، وہ بٹوے پیسوں سے بھر جائیں گے، دولت سے بھر جائیں گے۔ ان پتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان نام کے اس مبارک میں اتنی طاقت ہے کہ عمل کاروبار کو کھول دیتا ہے۔ ناظرین، آپ لوگ کا جو بھی کچھ نہیں جائے گا، آپ کا کوئی نقصان نہیں ہونے والا۔ کسی بھی بیری کے پیڑ کے پاس جا کر 7 پتے توڑ لیں اور ان پر یہی عمل کر کے چپ کر کے اپنے پرس میں رکھ دیں۔ کسی جیلی عامل کے پاس نہ جائیں، کہیں پر بھی اپنے پیسے برباد نہ کریں۔ اپنے گھر بیٹھ کر ہی آپ یہ لوگ چھوٹا سا عمل کر لیں اور انشاءاللہ وہ پروردگار، وہ مالک آپ کے لیے رزق کے ایسی جگہ سے انتظام فرما دے گا، ایسے وسیلے پیدا فرما دے گا کہ آپ کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ صرف یہ چھوٹے سے عمل کی برکت سے، اس کی طاقت سے اللہ بیٹھ کر ہی آپ لوگ یہ چھوٹا سا عمل کر لیں اور انشاءاللہ وہ پروردگار، وہ مالک آپ کے رزق کے لیے ایسی جگہ سے انتظام فرما دے گا، ایسے وسیلے پیدا فرما دے گا کہ آپ نے کبھی سوچا نہیں ہوگا۔ صرف یہ چھوٹا سا عمل کی برکت سے، اس کی طاقت سے اللہ پاک نے آپ کو رزق دولت سے نواز دیا۔ یہ چھوٹا سا عمل میرے تمام بھائی بہن لازمی کریں۔ اللہ پاک آپ کی پریشانیوں کو دور فرمائے اور اپنے بہت سارا خیال رکھیں، اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔